रात खामोश है। दिन भर की मसरूफियात खत्म हो चुकी हैं। शायद आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और ये ऑडियो सुन रहे हैं। मुमकिन है आपके जहन में भी वही सवाल हो जो दुनिया भर के लाखों लोगों के जहन में होता है। क्या कम तनख्वाह के साथ भी अमीर बना जा सकता है? अक्सर लोग इस सवाल का जवाब फौरन नहीं में देते हैं। वो समझते हैं कि दौलत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। वो यकीन रखते हैं कि अगर उनकी तनख्वाह दुगनी या 3 गुना हो जाए तो उनके तमाम माली मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी माली दबाव में ज़िंदगी गुजारते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने मामूली आमदनी से अपनी दौलत की बुनियाद रखी। फ़र्क तनख्वाह का नहीं था, फ़र्क सोच का था, फ़र्क आदतों का था, फ़र्क उन फैसलों का था जो वो रोज़ाना करते थे। दौलत एक दिन में पैदा नहीं होती, दौलत आहिस्ता आहिस्ता बनती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक दरख्त एक रात में बड़ा नहीं होता। उसे वक्त लगता है, सब्र लगता है और मुसलसल देखभाल की ज़रूरत होती है। माली कामयाबी भी एक बीज की तरह होती है। अगर आप सही बीज बोएं, सही आदतें अपनाएं और मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं तो वक्त के साथ दौलत का दरख्त बढ़ने लगता है। अक्सर लोग अपनी आमदनी बढ़ाने पर सारी तवज्जो देते हैं, लेकिन अपनी माली आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि 56 तनख्वाह है, लेकिन अगर किसी शख्स को आज दुगनी तनख्वाह मिल जाए और उसकी आदतें वही रहीं तो चंद महीनों बाद वो फिर वहीं खड़ा होगा जहां पहले था। क्योंकि दौलत सिर्फ कमाने से नहीं बनती, दौलत बचाने, सरमायाकारी करने और समझदारी से फैसले करने से बनती है। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, 2 अफराद एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की तनख्वाह एक जैसी है। 5 साल बाद एक शख्स के पास बचत, सरमायाकारी और माली सुकून मौजूद है। दूसरा शख्स कर्जों और परेशानियों में घिरा हुआ है। क्या उनकी तनख्वाह मुख्तलिफ थी? नहीं। मुख्तलिफ थी तो सिर्फ उनकी आदतें। एक शख्स हर माह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा मुस्तक़बिल के लिए महफूज करता रहा। दूसरा हर इजाफी रकम फौरी खुशियों पर खर्च करता रहा। वक्त गुजरता गया और उनके नताइज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते गए। यही वजह है कि माली आज़ादी का सफ़र आमदनी से पहले जहन में शुरू होता है। अगर आपका जहन दौलत बनाने के उसूल नहीं जानता तो ज़्यादा आमदनी भी ज़्यादा दौलत में तब्दील नहीं होगी। और अगर आपका जहन दुरुस्त उसूल सीख ले तो महदूद आमदनी भी मुस्तक़बिल में बड़ी दौलत की बुनियाद बन सकती है। आज रात में चाहता हूं कि आप एक अहम हकीकत को कबूल करें। आपको अमीर बनने के लिए लॉटरी जीतने की ज़रूरत नहीं। आपको रातों रात करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ दुरुस्त सिमत में मुसलसल कदम उठाने की ज़रूरत है। दौलत अक्सर छोटे फैसलों के ज़रिए बनती है। रोज़ाना का एक गैर ज़रूरी खर्च, हर महीने की एक छोटी बचत, एक अच्छी किताब, एक नई महारत, एक समझदार सरमायाकारी। ये तमाम चीज़ें अलग अलग मामूली लगती हैं, लेकिन जब सालों तक दोहराई जाएं तो गैर मामूली नताइज पैदा करती हैं। अक्सर लोग दौलत को एक मंजिल समझते हैं, लेकिन हकीकत में दौलत एक आदत है। अगर आप माली तौर पर कामयाब लोगों का मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि उनकी कुछ मुश्तरका आदतें होती हैं। वो अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। वो मुस्तक़बिल के बारे में सोचते हैं। वो जज्बात के बजाय उसूलों के मुताबिक फैसले करते हैं। और सबसे अहम बात, वो वक्त को अपना सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं। क्योंकि दौलत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, दौलत वक्त और सही फैसले। अब जबकि रात मज़ीद पुरसुकून हो चुकी है, आइए दौलत बनाने के एक ऐसे उसूल की तरफ बढ़ते हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की माली ज़िंदगी बदल दी। ये उसूल बहुत सादा है, लेकिन इसकी ताकत गैर मामूली है। पहले खुद को अदायगी करें। अक्सर लोग जब तनख्वाह हासिल करते हैं तो सबसे पहले अपने बल अदा करते हैं। घर का खर्च, बिजली का बल, इंटरनेट, खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरियात। महीने के आखिर में अगर कुछ रकम बच जाए तो वो सोचते हैं कि उसे बचा लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर कुछ भी नहीं बचता और यही सिलसिला सालों तक चलता रहता है। फिर एक दिन इंसान हैरान होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद उसके पास बचत क्यों नहीं है। इसकी वजह यह है कि उसने अपनी माली जिंदगी में खुद को सबसे आखिर में रखा। दौलतमंद लोग एक मुख्तलिफ उसूल अपनाते हैं। जब उनके पास आमदनी आती है तो वो सबसे पहले अपने मुस्तक़बिल को अदायगी करते हैं।
यानी आमदनी का एक हिस्सा फौरन बचत या सरमायाकारी के लिए अलग कर देते हैं, फिर बाकी रकम से अपने अखराजात पूरे करते हैं। यही फर्क वक्त के साथ बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। फर्ज करें आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है। अगर आप हर माह सिर्फ 10% रकम अलग कर दें तो ये 5,000 रुपये बनते हैं। पहले महीने में शायद ये रकम बहुत छोटी लगे, 6 महीने बाद भी शायद आपको कोई बड़ा फर्क महसूस न हो, लेकिन 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद यही छोटे फैसले माली आज़ादी की बुनियाद बन सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं बचत शुरू करूंगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जो शख्स कम आमदनी में बचत नहीं कर सकता वो ज्यादा आमदनी में भी अक्सर बचत नहीं कर पाता, क्योंकि मैं आमदनी का नहीं, आदत का होता है। दौलतमंद बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा रकम बचाएं, जरूरी यह है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से बचाएं। एक छोटा सा बीज जब मुसलसल पानी पाता है तो वक्त के साथ एक मजबूत दरख्त बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह छोटी बचतें वक्त के साथ बड़ी दौलत में तब्दील हो सकती हैं। आज रात अपने माली मुस्तकबिल के बारे में सोचें। अगर आप हर माह अपने लिए कुछ रकम महफूज करना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? और अगर आप कुछ भी न बचाएं तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? यही फर्क मुस्तकबिल बनाता है। याद रखें, बचत सिर्फ पैसे जमा करने का नाम नहीं, ये अपने आप को एक पैगाम देना है। ये कहना है मेरा मुस्तकबिल अहम है, मैं सिर्फ आज के लिए नहीं कल के लिए भी सोचता हूं। मैं अपने माली ख्वाबों की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। इसलिए अगली बार जब आपको तनख्वाह मिले तो एक नया उसूल अपनाएं। पहले खुद को अदायगी करें, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि दौलत बड़ी रकम से नहीं बड़ी आदतों से बनती है। गहरा सांस लें, अपने जहन को सुकून दें और अपने दिल में ये अल्फाज दोहराएं, मैं अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज करूंगा। मैं छोटी शुरुआत से नहीं डरूंगा, मैं मुस्तकिल मिजाजी के जरिए दौलत बनाऊंगा। मेरा हर महफूज किया गया रुपया मेरे बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद है। और याद रखें, माली आज़ादी उस दिन शुरू होती है जब आप दूसरों को अदायगी करने से पहले अपने मुस्तकबिल को अदायगी करना शुरू कर देते हैं। अब जबकि रात की खामोशी मजीद गहरी हो चुकी है, आइए दौलत बनाने के एक ऐसे उसूल की तरफ बढ़ते हैं जिसे तकरीबन हर माली तौर पर कामयाब शख्स समझता है। ये उसूल बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन इस पर अमल करना आसान नहीं होता। ये उसूल है अपनी आमदनी से कम खर्च करें। जब लोग दौलत के बारे में सोचते हैं तो उनकी तवज्जो फौरन ज्यादा पैसे कमाने पर जाती है। वो समझते हैं कि दौलत का राज सिर्फ बड़ी आमदनी में छुपा है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया में ज्यादा तनख्वाह लेने वाले तमाम लोग अमीर होते। हकीकत यह है कि बहुत से लोग अच्छी खासी आमदनी हासिल करने के बावजूद माली दबाव का शिकार रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना उनकी आमदनी बढ़ती है उतने ही उनके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। वो बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, ज्यादा महंगा मोबाइल ले लेते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च बढ़ा देते हैं, और कुछ अरसे बाद दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो जाती है। तनख्वाह ज्यादा होती है लेकिन माली सुकून फिर भी नहीं होता। इसे बाज़ औक़ात लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। यानी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे ज़िंदगी के अखराजात भी बढ़ने लगते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि इंसान पहले जितना कमाता था तब भी बचत नहीं थी, और अब ज्यादा कमाने के बावजूद भी बचत नहीं होती। दौलतमंद लोग इस जाल को समझते हैं। वो हर इजाफी आमदनी को फौरन खर्च नहीं करते, बल्कि इसका एक हिस्सा अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज करते हैं। वो जानते हैं कि असल दौलत इस बात से नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप अपने पास कितना रखते हैं। जरा तसव्वुर करें, 2 अफराद हैं, एक शख्स 1 लाख रुपए माहाना कमाता है और 1,10,000 खर्च कर देता है। दूसरा शख्स 50,000 कमाता है लेकिन 40,000 खर्च करता है। बज़ाहिर पहला शख्स ज्यादा अमीर नजर आएगा, लेकिन हकीकत में दूसरा शख्स माली तौर पर ज्यादा मजबूत बुनियाद बना रहा है, क्योंकि दौलत दिखावे से नहीं बचत और सरमायाकारी से बनती है। आज की दुनिया में हमें मुसलसल ये एहसास दिलाया जाता है कि खुशी खरीदी जा सकती है। नए कपड़े खरीद लो, नया फोन ले लो, ज्यादा महंगी चीज इस्तेमाल करो और तुम खुश हो जाओगे। लेकिन अक्सर ये खुशी सिर्फ चंद दिनों या चंद हफ्तों तक रहती है।
اس کے بعد انسان دوبارہ کسی نئی چیز کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مالی طور پر سمجھدار لوگ اپنی خواہشات اور ضروریات میں فرق کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہر چیز خریدنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ہر نئی چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ وہ خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا مجھے واقعی اس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ایک سادہ سوال ہے، لیکن یہ ہزاروں روپے بچا سکتا ہے۔ آج رات اپنے اخراجات کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ کے خرچ کیے گئے تمام پیسے واقعی ضروری تھے؟ یا کچھ رقم صرف وقتی جذبات کی وجہ سے خرچ ہوئی؟ اگر آپ ایمانداری سے جائزہ لیں تو شاید آپ کو کئی ایسے اخراجات نظر آئیں جنہیں کم کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنی آمدنی سے کم خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کا لطف اٹھانا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ شعوری فیصلے کریں، آپ اپنے پیسوں کو مقصد کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ آج کی خوشی اور کل کی آزادی کے درمیان توازن پیدا کریں، کیونکہ ہر وہ روپیہ جو آپ غیر ضروری طور پر خرچ نہیں کرتے، وہ آپ کے مستقبل کی بنیاد بن سکتا ہے۔ شاید آج وہ رقم چھوٹی لگے، لیکن وقت کے ساتھ یہی چھوٹی رقمیں بڑی طاقت بن جاتی ہیں۔ آج رات ایک فیصلہ کریں، اپنی زندگی کو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے مت گزاریں، اپنی زندگی کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے گزاریں۔ اب جب کہ آپ دولت بنانے کے پہلے 2 اصول سمجھ چکے ہیں، آئیے ایک ایسے اصول کی طرف بڑھتے ہیں جو مالی آزادی کے سفر کو تیز کر سکتا ہے۔ یہ اصول ہے، صرف ایک آمدنی پر انحصار نہ کریں۔ بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی صرف ایک تنخواہ پر گزار دیتے ہیں۔ وہ ہر مہینے تنخواہ کا انتظار کرتے ہیں اور ان کی مالی زندگی کا دار و مدار صرف اسی ایک ذریعے پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اچانک ملازمت ختم ہو جائے، اگر کمپنی مشکلات کا شکار ہو جائے، یا اگر کوئی غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جائے، تب ایک ہی آمدنی پر انحصار کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مالی طور پر کامیاب لوگ وقت کے ساتھ اپنی آمدنی کے اضافی ذرائع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ فوراً کوئی بڑا کاروبار شروع کریں، چھوٹی شروعات بھی کافی ہوتی ہے۔ شاید آپ کوئی نئی مہارت سیکھیں، فری لانسنگ شروع کریں، آن لائن کام کریں، یا کوئی ایسا ہنر استعمال کریں جو اضافی آمدنی پیدا کر سکے۔ یاد رکھیں، دولت اکثر ایک بڑی چھلانگ سے نہیں بلکہ چھوٹے اور مسلسل اقدامات سے بنتی ہے۔ اگر آپ ہر ماہ اپنی تنخواہ کے ساتھ تھوڑی سی اضافی آمدنی بھی پیدا کرنا شروع کر دیں تو وقت کے ساتھ یہ فرق بہت بڑا بن سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ خود پر سرمایہ کاری کریں۔ آپ کی مہارتیں آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنی ہی آپ کی قدر بڑھتی ہے، اور جتنی آپ کی قدر بڑھتی ہے اتنی ہی نئے مواقع آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آج رات اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، اگر میری تنخواہ کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی کا نہ ہو تو کیا میں واقعی محفوظ ہوں؟ اور پھر خود سے دوسرا سوال کریں، میں اگلے 6 مہینوں میں کون سی مہارت سیکھ سکتا ہوں جو میری آمدنی بڑھا سکے؟ شاید جواب آج واضح نہ ہو، لیکن سوال پوچھنا ہی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ گہرا سانس لیں، اپنے ذہن کو سکون دیں، اور اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائیں، میں اپنی مالی زندگی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ میں اپنی مہارتوں کو بہتر بناؤں گا۔ میں نئے مواقع تلاش کروں گا۔ میں صرف ایک آمدنی پر انحصار نہیں کروں گا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی مالی آزادی کی بنیاد بنا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں، تنخواہ آپ کو گزارا دیتی ہے، لیکن متعدد آمدنی کے ذرائع آپ کو مالی آزادی کے قریب لے جاتے ہیں۔ اب ہم اس سفر کے ایک ایسے اصول تک پہنچ چکے ہیں جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی اصول دولت اور مالی آزادی کی اصل بنیاد ہے۔ یہ اصول ہے، وقت کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں۔ زیادہ تر لوگ دولت کے بارے میں سوچتے وقت صرف پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سب سے قیمتی اثاثہ ان کی تنخواہ، ان کا کاروبار یا ان کا بینک بیلنس ہے۔ لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز پیسہ نہیں، وقت ہے، کیونکہ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی لیے دولت مند لوگ صرف پیسہ جمع نہیں کرتے بلکہ اپنے وقت کو بھی سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر دن ان کے مستقبل کی تعمیر کا ایک موقع ہے،
اور ہر ضائع ہونے والا دن ایک ایسا موقع ہے جو دوبارہ نہیں ملے گا۔ ذرا تصور کریں کہ دو لوگ ایک جیسی تنخواہ حاصل کرتے ہیں۔ پہلا شخص شام کے بعد اپنا وقت صرف تفریح، بے مقصد سکرولنگ اور غیر ضروری مصروفیات میں گزار دیتا ہے۔ دوسرا شخص روزانہ صرف 1 گھنٹہ اپنی بہتری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ نئی مہارت سیکھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ 1 سال بعد شاید فرق بہت بڑا نظر نہ آئے، لیکن 5 سال بعد، 10 سال بعد، ان دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو چکا ہوگا۔ کیونکہ وقت ہمیشہ مرکب اثر پیدا کرتا ہے۔ جس طرح مرکب منافع دولت کو بڑھاتا ہے، اسی طرح مسلسل سیکھنا اور خود پر کام کرنا انسان کی قدر بڑھاتا ہے۔ آج رات اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں: میں اپنا وقت کہاں خرچ کر رہا ہوں؟ کیا آپ کا وقت آپ کو اپنے خوابوں کے قریب لے جا رہا ہے یا صرف دن گزر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، لیکن ہر کامیاب انسان نے اپنے دنوں کو مقصد کے ساتھ استعمال کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 30 منٹ بھی اپنی مالی تعلیم، اپنی مہارتوں یا اپنی ترقی پر لگانا شروع کر دیں، تو وقت کے ساتھ اس کا اثر حیران کن ہو سکتا ہے۔ گہرا سانس لیں، اپنے ذہن کو سکون دیں، اور اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائیں: میرا وقت میری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا۔ میں ہر دن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے مستقبل کی تعمیر آج سے شروع کرتا ہوں۔ چھوٹے روزانہ اقدامات ایک بڑی زندگی بناتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بڑی دولت اکثر بڑے مواقع سے نہیں بنتی، بلکہ ان چھوٹے لمحوں سے بنتی ہے جنہیں آپ نے ضائع ہونے کے بجائے اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے۔ رات کی خاموشی میں ایک لمحے کے لیے اپنے مالی سفر کے بارے میں سوچیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، پورا دن کام کرتے ہیں اور مہینے کے آخر میں تنخواہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مالی سکون محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کمائی کا ایک بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ قرض ایک عجیب چیز ہے۔ شروع میں یہ آسانی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قیمت ادا کر دیں گے، لیکن وقت کے ساتھ یہی آسانی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ ہر مہینے کی قسط، ہر مہینے کی فکر اور ہر مہینے کا دباؤ۔ آہستہ آہستہ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کھو رہا ہے۔ مالی طور پر کامیاب لوگ قرض سے نفرت نہیں کرتے، لیکن وہ اسے بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر قرض ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ قرض مستقبل میں فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن بہت سے قرض صرف وقتی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسی چیزوں کے لیے قرض لیتے ہیں جن کی انہیں واقعی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیا فون، مہنگی گھڑی یا دوسروں کو متاثر کرنے والی چیزیں۔ چند دن خوشی ملتی ہے، لیکن قرض کئی مہینوں تک ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے دولت بنانے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر قابو پایا جائے۔ ہر بار جب آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں، خود سے پوچھیں: کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو کچھ دن انتظار کریں۔ زیادہ تر غیر ضروری خواہشات وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، مالی آزادی صرف زیادہ کمانے سے نہیں آتی۔ مالی آزادی صحیح فیصلوں سے آتی ہے۔ آج رات اپنے تملمبیا کے بارے میں سوچیں۔ اگر کوئی قرض موجود ہے تو اس سے گھبرائیں نہیں۔ اسے ایک مسئلہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ سمجھیں۔ آہستہ آہستہ اسے ختم کرنے کی حکمت عملی بنائیں، کیونکہ ہر ادا کی گئی قسط آپ کو آزادی کے ایک قدم قریب لے جاتی ہے۔ گہرا سانس لیں اور اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائیں: میں اپنے پیسوں کا مالک ہوں۔ میں قرض کو اپنی زندگی پر حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ میں سمجھداری سے فیصلے کروں گا۔ میں مالی آزادی کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں، قرض وقتی خوشی دے سکتا ہے، لیکن مالی آزادی دائمی سکون دیتی ہے۔ رات خاموش ہے۔ شاید آپ یہ آڈیو سنتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہو کہ اگر دولت بنانا اتنا آسان ہے تو پھر زیادہ تر لوگ مالی آزادی کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ اس کا جواب اکثر ایک ہی لفظ میں چھپا ہوتا ہے: صبر۔ آج کی دنیا میں ہر چیز تیزی سے حاصل کرنے کی خواہش پیدا کی جاتی ہے۔ فوری کامیابی، فوری دولت، فوری نتائج۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آج محنت کریں اور کل امیر بن جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے سب سے قیمتی انعامات وقت مانتے ہیں۔
एक किसान आज बीज बोता है, लेकिन कल फसल नहीं काट सकता। एक दरख्त आज लगाया जाता है, लेकिन उसे साया देने में साल लगते हैं। और दौलत भी बिल्कुल इसी तरह बनती है। जब आप हर माह थोड़ी सी बचत करते हैं, तो शुरू में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। जब आप अपने अखराजात पर काबू पाते हैं, तो भी फौरी तौर पर जिंदगी तब्दील नहीं होती। जब आप नई महारतें सीखते हैं, तो पहले दिन आमदनी नहीं बढ़ती, लेकिन वक्त के साथ ये तमाम छोटे फैसले एक बड़ी तब्दीली पैदा करते हैं। बदकिस्मती से ज्यादातर लोग दरमियान में हार मान लेते हैं। वो चंद महीने कोशिश करते हैं, फिर जब नताइज फौरी नजर नहीं आते तो रुक जाते हैं। और यही वो मकाम है जहां उनका ख्वाब खत्म हो जाता है। माली तौर पर कामयाब लोग एक मुख्तलिफ सोच रखते हैं। वो जानते हैं कि दौलत एक दौड़ नहीं बल्कि एक सफर है। वो हर छोटे कदम की कदर करते हैं। वो समझते हैं कि आज का एक अच्छा फैसला मुस्तकबिल में एक बड़ी नेमत बन सकता है। जरा तसव्वुर करें कि आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं। सिर्फ 1%। ये बहुत मामूली लगता है, लेकिन 1 साल बाद यही छोटी बेहतरी आपको बिल्कुल मुख्तलिफ मकाम पर ले जा सकती है। दौलत भी इसी उसूल पर काम करती है। रोजाना की छोटी बचत, रोजाना की माली समझदारी, रोजाना की बेहतर आदतें, ये सब वक्त के साथ मिलकर हैरत अंगेज नताइज पैदा करती हैं। आज रात अपने माजी के बारे में सोची। कितनी बार आपने कोई अच्छी आदत शुरू की, लेकिन चंद हफ्तों बैक छोड़ दी। कितनी बार आपने बचत का फैसला किया, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी बरकरार न रख सके। ये गलती सिर्फ आपने नहीं की, दुनिया के ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन कामयाब लोग एक चीज मुख्तलिफ करते हैं। वो रुकते नहीं, वो आहिस्ता चलते हैं, लेकिन चलते रहते हैं। और यही मुस्तकिल मिजाजी आखिरकार उन्हें मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आपकी तनख्वाह कम है तो मायूस न हो। अगर आप अभी माली तौर पर वहां नहीं हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, तो परेशान न हो। बस अपने रास्ते पर कायम रहें। अपनी बचत जारी रखें, अपनी तालीम जारी रखें, अपनी तरक्की जारी रखें, क्योंकि वक्त उन लोगों का साथ देता है जो हिम्मत नहीं हारते। गहरा सांस लें, अपने जहन को सुकून दें और अपने दिल में ये अल्फाज दोहराएं। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं अपने सफर पर यकीन रखूंगा। मैं हर दिन एक बेहतर माली मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं सब्र और मुस्तकिल मिजाजी को अपनी ताकत बनाऊंगा। मेरी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल जाएंगी। और याद रखें, दौलत अक्सर उन लोगों के पास आती है जो काफी देर तक सही रास्ते पर कायम रहते हैं, जबकि बाकी लोग दरमियान में हार मान लेते हैं। रात की इस खामोशी में एक अहम हकीकत को समझने की कोशिश करें। दौलत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, बल्कि सोच से बनती है। 2 लोग एक जैसी तनख्वाह हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनका माली मुस्तकबिल बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। इसकी वजह उनकी सोच होती है। आम लोग जब पैसा हासिल करते हैं तो फौरन सोचते हैं कि उसे कहां खर्च करना है, जबकि माली तौर पर कामयाब लोग सोचते हैं कि इस पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यही फर्क वक्त के साथ बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। कामयाब लोग हर खरीदारी से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी या सिर्फ वक्ती खुशी देगी। वो अपने फैसले जज्बात की बुनियाद पर नहीं करते, वो मंसूबाबंदी करते हैं। वो मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। और सबसे अहम बात, वो अपनी मौजूदा सूरत हाल को अपनी आखिरी मंजिल नहीं समझते। अगर आज आपकी तनख्वाह कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इसी मकाम पर रहेंगे। लेकिन तरक्की के लिए पहले सोच को बदलना जरूरी है। गहरा सांस लें और अपने दिल में ये अल्फाज दोहराएं, मैं दौलतमंद लोगों की मुस्बत आदतें सीख रहा हूं। मैं अपने पैसों के बारे में समझदारी से सोचूंगा। मैं आज के बजाय अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दूंगा। मेरी सोच मेरी माली किस्मत बनाएगी। और याद रखें, जिस दिन आपकी माली सोच बदल जाती है, उसी दिन आपकी माली जिंदगी बदलने का सफर भी शुरू हो जाता है।